जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो इंतशारी थे, ये 15 पुलिस एहलकारों को और कुछ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, यानी रेंजर्स के, उनको उन्होंने अब हॉस्टेज बना लिया है। अगर इससे बचना चाहते हो तो फौरी हमारे साथियों को रहा करो, और इनके भी रेंजर्स के एहलकार भी हमारी कस्टडी में है। और उनको नामालूम मुकाम पर लेकर गए। हम इन रेंजर्स एहलकार को आपको तब वापस करेंगे जब आप हमारे कश्मीरी नौजवानों को हमें वापस करेंगे। उन्हें आप इंडियन एजेंट कहेंगे, गद्दार कहेंगे, और उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज करेंगे और खुली फायरिंग करेंगे। लोगों की कत्लो गारत दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा पहले हो चुकी, अब दूसरी दफ़ा शुरू हो चुकी। एक कारकुन शाहजेब के नाम से पहले ही शहीद हो चुके। अपनी लाठी गोली और सरकार की वजह से और जो ताकत का बेदरेग इस्तेमाल है उसकी वजह से मसला कश्मीर को, जो कि मुकामी था, उसको आलमी मसला बना दिया है। हिंदुस्तान के अलाकार हैं जो कि रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश जो है ये कर रहे हैं। मार्का हक के अंदर तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने का जो एक एफर्ट है, ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है। और अब इनका प्लान बहुत ख़तरनाक है। अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी में से किसी की हुकूमत बनती है तो ये गिलगित बल्तिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर लूट मार करेंगे कि लोग पंजाब की लूट मार को भूल जाएंगे जो ये गिलगित बल्तिस्तान में करने चाह रहे हैं। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आप क्या इंडिया को मदद नहीं कर रहे कि वो यहाँ पर इंटरफेयर करें, और बिल्कुल वो 1971 वाली सूरत हाल डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाह होंगे। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि वहां के कई लोग पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पीओके में तैनात कुछ पाकिस्तानी रेंजर्स को स्थानीय लोगों ने हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक कथित तौर पर हिरासत में लिए गए निर्दोष लोगों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ इलाकों में आज़ादी के समर्थन के नारे लगाए जाने की भी खबरें सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ समूह भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी समर्थन और हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी भी जरूरी है, क्योंकि कई जानकारियां सोशल मीडिया और स्थानीय स्रोतों पर आधारित है। चलिए अब इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया देखते हैं। कि कश्मीरियों ने बड़ी प्लानिंग के साथ रेंजर्स एहलकार को, सिंध पुलिस को नहीं, इस्लामाबाद पुलिस को नहीं, बल्कि रेंजर्स के 11 एहलकारों को गिरफ्तार किया और उनको नामालूम मुकाम पर लेकर गए। और ये कहा गया कि हम उन्हें अच्छी रहायशी भी देंगे, अच्छा खाना भी देंगे, अच्छा पहनने को भी देंगे, क्योंकि हम मेहमान नवाज हैं, हम उनके साथ जुल्म नहीं करेंगे। लेकिन हम इन रेंजर्स एहलकार को आपको तब वापस करेंगे जब आप हमारे कश्मीरी नौजवानों को हमें वापस करेंगे। जब आप उन्हें रहा करेंगे तब हम इनको रहा करेंगे। और अगर अब रेंजर आती है या सिंध पुलिस आती है या इस्लामाबाद पुलिस आती है, क्योंकि अभी पंजाब पुलिस तो गिलगित का इलेक्शन चोरी करेगी, इसमें किरदार अदा करेगी, तो अब अगर सिंध पुलिस आती है, इस्लामाबाद पुलिस आती है, तो हम उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। अभी जो है ना गिरफ्तारी, एक तरफ रेंजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, एक तरफ कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालात इससे इंतहाई कशीदगी की तरफ जाएंगे। ठीक है, एक तरफ इन्होंने एक्शन कमेटी को कलदम किया, और भाई तुसी पहला की सुतेस हो, तुसी ऐसे एक्शन कमेटी के नाल जाके मुजफ्फराबाद, राना सनाउल्ला, ठीक है, ये तमाम लोग इसी एक्शन कमेटी के साथ बैठे थे, इसी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए थे। मतलब आप इनका पता क्या हिसाब है, इनका वही हिसाब है जैसे सुहेल अफरीदी के हवाले से कहा गया ये स्मगलर है, सुहेल अफरीदी के हवाले से कहा गया कि ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, और फिर हम देखते हैं कि सुहेल अफरीदी के साथ कोर कमांडर भी मुलाकात करते हैं, सुहेल अफरीदी के साथ आईजी भी मुलाकात करते हैं। मतलब हम कैसे एक तरफ तो हम इनको मानते नहीं है, एक तरफ हम इनको इस तरह के बयान देते हैं और फिर हम इन्हीं के साथ बैठ जाते हैं। क्यों? ठीक है, या तो आपका बयानिया शुरू से मौक़िफ़ एक हो ना, तो फिर समझने में आए। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, सूरत हाल इस तरह बन चुकी है कि कश्मीरी जो है वो बाहर निकल चुके हैं। अब मैं जो रावला कोर्ट को देख रहा था, जिस तरह रावला कोर्ट में लोग निकले, जिस तरह मुकम्मल
راولاکوٹ بند ہے، اور ان کا ایک بڑا مشہور نعرہ بند مطلب بند، اور انہوں نے واقعی ہر چیز بند کر دی ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، انٹرنیٹ سروس، یہ ساری چیزیں تو یہ بند کر دیتے ہیں، باقی ساتھ ساتھ ہر دکان بند ہے، جہاں سے کوئی ضرورت کی چیز ملتی ہے وہ مل رہی ہے۔ اب سروس تو بند ہے، موبائل رابطہ تو ہے نہیں، انٹرنیٹ سروس تو ہے نہیں، تو انہوں نے ایک ساؤنڈ کی گاڑیاں تیار کر لی ہیں، وہ پورے شہر میں جا رہی ہیں اور جا کے اعلانات کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے متحد رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے اور نو کو باہر نکلنا ہے۔ آگ سے مت کھیلیے، یہ پاکستان کے دوسرے علاقے نہیں ہیں، یہاں پر وہ تحریک شروع ہونی ہے کہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آنی، جیسے آج آپ کو بلوچستان میں سمجھ نہیں آتی، اور اکثر پوری قوم بھی یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر علیحدگی پسند کس پاگل پن کا شکار ہیں، کیوں قتل و غارت کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ہم پچھلی 5 6 7 10 دہائیوں تک، 10 تو چلے نہیں، جو 6 7 دہائیاں ہیں ان میں ہمارے جو کیے ہوئے کارنامے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں۔ اب جب آپ ایسے کشمیری جو نہتے ہیں، جن کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے، جو دہشت گرد نہیں ہیں، انہیں آپ انڈین ایجنٹ کہیں گے، غدار کہیں گے، اور ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کریں گے اور کھلی فائرنگ کریں گے، لوگوں کی قتل و غارت دوسری دفعہ، ایک دفعہ پہلے ہو چکی، اب دوسری دفعہ شروع ہو چکی، ایک کارکن شاذیب کے نام سے پہلے ہی شہید ہو چکے۔ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کیا انڈیا کو مدد نہیں کر رہے کہ وہ یہاں پر انٹرفیئر کریں، اور بالکل وہ 1971 والی صورتحال ڈیولپ کرنے کے لیے بہت زیادہ خواہاں ہوں گے۔ انڈیا کا بڑا ڈیزائر ہوگا کہ کسی طریقے سے جو کچھ 1971 میں مشرقی پاکستان میں ڈیولپ ہوا وہی وہ آزاد کشمیر میں کسی طرح سے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں، لیکن آپ کوئی کسر چھوڑ نہیں رہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک طرف یاد رکھیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کروائی جا رہی، بھاگ بھاگ کے جہاز کے ہم چکر لگا رہے ہیں، معاہدے تک خود لکھ رہے ہیں، اس کی نوک پلک درست کر رہے ہیں، ادھر جاتے ہیں ان کو معاہدہ دیتے ہیں، پھر ان سے واپس لے کے ادھر بھیجتے ہیں، پھر ادھر سے لے کے واپس دیتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم ثالثی کرواتے ہیں، ہم نیگوشیٹر ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی، نہ ہی بلوچوں کے ساتھ بات کرنی ہے بیٹھ کے، نہ ہی آپ نے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے جن کا آپ سے ڈائریکٹلی کانفلکٹ ہے، نہ ہی آپ نے ملک کے اندر کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے، سیاسی جماعت سے، تحریک انصاف سے۔ ہم ہر دفعہ کہتے ہیں ہم نے افغانستان کے لیے جنگیں لڑی، وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر میں بھی، ظاہر ہے کشمیر تو پاکستان کا ہے، ایک طرح سے حصہ ہی ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، الگ بات ہے کہ اس کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو الگ رکھا گیا ہے، آزاد کشمیر اس کو کہتے ہیں ہم، وہاں پر الگ سے گورنمنٹ ہے، لیکن بہرحال اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہی ہے۔ تو وہ بھی اب آپ کے سامنے، وہ بھی ان سے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنگیں لڑیں۔ جاوید چودھری صاحب ملٹری جرنلز کے بہاف پر اتنی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں وہ بھی غدار کہہ رہے ہیں، تو اس سے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو پاکستانی لیگیسی میڈیا ہے اس کو منع کر دیا گیا ہے، اس کریک ڈاؤن کے بارے میں کوئی خبر پاکستانی میڈیا پر آپ کو نہیں ملے گی۔